Assalamualaikum, hello guys, welcome to Encik Apek channel. Video kali tu saya nak cerita berkaitan dengan controller yang saya gunakan untuk main game MotoGP. Jadi tu merupakan satu comparison lah, video comparison antara controller yang saya pakai. Yang saya pakai sebelum tu ialah saya mula-mula saya pakai keyboard. Lepas saya pakai keyboard, saya pakai natok. Okey, Xbox One. Okey, Xbox One controller. Dan sikit lagi saya pakai DS4 yang tu controller daripada PS4 lah guys. Sebelum saya meneruskan video saya pada kali tu, ingin saya nyatakan di situ tu hanya merupakan pendapat peribadi saya pun aja. Okey, mungkin kita orang setuju ataupun setuju dengan pendapat saya, kita orang boleh komen di bahagian komen dekat di bawah lah guys. Okey, jadi jom kita mula comparison antara Xbox One dan DS4. Okey, comparison yang saya akan mula pada hari tu ialah berkaitan dengan game MotoGP aja lah, MotoGP 20 khususnya. Okey, nyasik berkaitan dengan game-game lain. So, game-game lain mungkin controller-controller yang berbeza, tapi untuk game MotoGP yang famousnya adalah sama ada kita orang pakai keyboard, Xbox One ataupun DS4. Okey, banyak perbalahan berlaku antara tiga benda tu. Ada juga yang pakai keyboard yang power. Okey. Jadi mun kita orang pakai keyboard, apa kelebihan dan apa kekurangan kita orang pakai keyboard? Okey, saya ceritakan dulu berkaitan dengan keyboard Salah satu kelebihan keyboard ialah kita orang boleh jimat duit lah. Sebenarnya mun kita orang pakai keyboard, apabila kita orang jumpa skill-skill yang betul di dalam MotoGP 20, kita orang pun boleh hebat sebenarnya. Ada beberapa orang player ataupun rider e-sport yang hebat yang pakai sekadar pakai keyboard, macam contohnya Mes Hakim, Ames, okey, ya antara nama-nama besar yang hanya menggunakan keyboard je guys untuk main MotoGP 20. Tapi Sidak tu merupakan kelompok alien lah guys. Okey, jadi kita teruskan dengan comparison kita. Okey, tadi saya cerita berkaitan dengan keyboard. Okey, Xbox One dan DS4. Okey, comparison yang pertama saya akan bincangkan dari sudut nyempun design. Okey, mun kita orang langgar design Xbox One. Okey, desainnya macam tu. Okey, nyempun analog tu ada sikit di atas, sikit di bawah. Okey, dan nyempun button nya timbul dan nya berbentuk bulat lah. Okey, di tengah tu nya ada dua gig button lagi, button menu di tengah. Okey, dan di bawah tu nyempun D-pad lah. Okey. Di bawah tu nyempun D-pad. Okey, dan bahagian belakang, okey, mun kita orang langgar bahagian belakang tu nyempun bateri, slot bateri lah di situ. Yang menggunakan bateri AA 2GB guys. Mun kita orang pakai Xbox One, saya recommend kita orang pakai bateri Eneloop Pro. Saya ada mula review sebelum tu bateri Eneloop Pro, kita orang boleh langgar di link yang saya beri ya. Okey. Okey, untuk DS4, okey, DS4 macam tu rupanya. Okey, nyempun analog dua-dua di bahagian tengah. Okey, D-pad di bahagian situ dan nyempun button di bahagian situ. Buttonnya nyesik timbul gilanya berbentuk flat. Okey, mun saya main pakai DS4, saya kurang tekan brake belakang sebab apabila saya downshift gear, brake tu susah nak tekan. Okey, sebabnya saya tahu lah nyesik timbul, jadi tangan saya susah nak switch. Okey, bagi yang pro pakai DS4, setidaknya mungkin lebih hebat lagi lah skill di jari jemari. Okey, untuk D-pad saya dah ceritakan tadi. Dan di tengah tu hanya ada special lah, hanya ada touchpad di tengah tu, kita boleh tekan lah di tengah tu. Dan bahagian di bawah tu power button. Okey, dan bahagian triggernya macam tu, triggernya lebih pendek sikit. Okey, ya untuk bahagian design. Seterusnya kita akan pergi ke bahagian keselesaan di tangan. Okey. Jadi bagi saya secara pribadi, saya lebih prefer untuk Xbox One lah, sebab hanya apabila kita orang pegang, hanya memang gripnya memang nyaman di tangan. Okey, cuma saya suka jempun analog di atas lah. Saya lebih suka analognya di bawah. Okey, tapi ia merupakan pendapat peribadi saya pun. Okey, kita orang boleh setuju dengan pendapat saya. Okey, dan yang paling saya suka untuk Xbox One, okey, nyempun button-button tu senang. Apabila kita downshift, kita dapat nekan brake belakang dengan senang lah. Okey, nyasik sama macam DS4. DS4 nya nyempun button tu flat sikit. Okey, mun kita orang langgar perbandingan antara button memang lain guys.
memang agak flat untuk apa nama PS4. Untuk Xbox nya ada timbul sedikit. Okey, untuk bahagian connectivity. Untuk bahagian connectivity ada dua tu, boleh pakai wire, boleh pakai wireless pun boleh. Okey, tapi kelebihan sekali lagi kepada Xbox One, sebab Xbox One tu boleh di-connect plug and play je. Kita orang tekan je button di tengah tu, nya terus connect dengan PC kita orang. Dan berbeza pula dengan apa nama DS4. Okey, untuk DS4 nya agak leceh sikit lah. Kita orang perlu install software namanya DS4 Windows. Okey, kita orang tekan software, adalah setting sikit-sikit, barulah kita orang boleh pakai controller DS4 tu secara wireless lah. Untuk pemakaian secara berwayar, saya pernah pakai wayar Xbox One. Nya sih sesuai gila guys mun kita pakai wayar, sebab mun pakai wayar settingnya terlalu sensitif ataupun saya tahu lah, tapi memang settingnya akan lari untuk DS4. Okey, untuk bahagian button. Okey, untuk bahagian button, untuk Xbox One nak main MotoGP 20, saya lebih mementingkan yang atas tu. Okey. Atas tu nya lebih panjang, tapi nya ada rasa guys, nya ada feel di tangan kita orang. Kita orang boleh modulate dengan lebih apa nama banyak lagi lah di bahagian trigger tu sebenarnya. Tapi saya ada feel di tangan. Jadinya macam agak kurang responsif lah untuk diri saya lah, pendapat saya secara peribadi. Dan yang pun tu analog tu, kemudian kita orang tekan ke kanan, pastikan kita orang pusing betul-betul ke kanan. Kadang-kadang kita berlombak ya, kita tahu kita pusing ke atas sedikit ataupun ke bawah sedikit. Jadi motor kita orang akan lari ke lain lah guys. Okey, untuk DS4, DS4 saya dah ceritakan dengan kita orang tadi, buttonnya jenis flat. Okey, buttonnya jenis flat. Yang bentuk pun berapa base. Untuk makluman kita orang tu adalah DS4 version yang kedua. Okey, version yang kedua yang pun color di situ grey lah. Okey. Dan yang pun ada lampu guys, ada lampu di bahagian atas tu. Okey, untuk version yang pertama saya ada lampu. Okey, untuk bahagian D-pad-nya si nyaman gila ditekan. Mun kita orang tekan di kiri nak, di atas ataupun di bawahnya akan terikut sekali guys. Okey, jadinya si berapa sedap gila lah. Okey, Natuk saya dah ceritakan tadi si berapa nyaman gila. Cuma apa yang bestnya untuk DS4 tu, bahagian triggernya. Okey, bahagian triggernya saya suka sebab bahagian triggernya sangat-sangat responsif. Saya tahulah, saya secara peribadi saya suka git trigger tu, walaupunnya agak pendek triggernya. Kita orang si dapat modulate banyak, tapi nya sangat responsif guys. Macam ni nak madah nya ada feel di tangan kita orang. Macam yang pun springnya lebih berasa di tangan lah. Nya si sama macam tu teh. Kita orang nekan tu si berasa gila di tangan. Macam kosong je saya nekan. Tapi apabila pakai yang DS4 tu pun nya terasa feel gila di tangan. Ya pendapat saya lah. Untuk bahagian tu, untuk bahagian analog tu, okey, nya lebih responsif juga. Nya lebih bagus juga. Apabila saya belok ke kiri ke kanan, memangnya akan belok ke kiri ke kanan. Nya saya akan belok ke atas, nya saya akan pergi ke di bawah. Faham sih? Dari segi kualiti, saya rasa seri sama aja. Sebab kualitinya dua-dua daripada plastik. Cumanya untuk DS4 nya lebih macam lembut lah di area analog tu dengan area trigger tu. Okey, nya lebih lembut. Nya lebih menggunakan material yang lebih grip di tangan. Untuk Xbox kita orang perlu beli covernya untuknya lebih grip lah. Untuk bahagian atas tu memang licin guys. Si berapa grip gila. Jadi secara peribadi yang ni kita orang lebih prefer. Adakah kita orang prefer pakai keyboard ataupun adakah kita orang prefer pakai Xbox One, ataupun adakah kita orang prefer untuk pakai DS4 daripada PS4. Untuk saya secara personally, saya lebih prefer guna DS4 sebab DS4 tu nya lebih responsif untuk kita orang main MotoGP 20. Responsif maksud saya ialah kita orang nak belok ke kiri kanan nyaman, kita orang nak tekan minyak, tekan brake nyaman, memang sangat responsif. Cuma apabila saya nak drop gear, ya masalah lah saya lah. Apabila saya nak drop gear, saya kurang tekan brake belakang disebabkan oleh buttonnya kurang timbul lah nyasik macam controller Xbox One.
Okey. Jadi walaupun modulation tu nampak macam pendek, tapi sebenarnya kita orang boleh tekan sikit macam kita orang nangah minyak dalam dalam game tu nak nya boleh tekan setengah ataupun tekan habis. Okey, jadi saya makin atuk, saya makin controller Xbox One walaupun nya panjang, saya nekan setengah, kadang-kadang dalam game nya si tekan setengah, kadang-kadang nya kosong ataupun nya tekan habis. Ya, salah satu disadvantage lah. Mungkin controller saya yang bermasalah. Ya, pendapat peribadi saya lah guys. Okey, jadi dari segi baterinya, bateri tu nya si tahan lama gila. Kita orang boleh main mungkin dalam 2 hari, 3 hari baterinya habis. Kita orang perlu charge. Tapi sikit bestnya baterinya built-in. Kita orang perlu beli bateri lain lah. Baterinya built-in dalam tu. Okey. Jadi nak tahu baterinya, kita orang perlu beli bateri lain. Okey, bateri berbentuk AA macam tu. Okey, bateri AA. Tapi sikit bestnya bateri tu, mun kita orang beli yang tahan pun, saya dah pakai sebulan dah guys. Si pandai mati-mati bateri dia. Si pandai habis-habis baterinya. Okey, ya, salah satu kelebihan controller Xbox. Kita orang perlu nak charge pun baterinya. Jadi apa pendapat kita orang? Nak ni satu yang paling best. Kita orang boleh komen di bahagian komen dekat di bawah ya. Okey, di samping kita orang main MotoGP 20 ya. Okey, kita orang boleh join komuniti kami orang. Saya dah sediakan link dekat di bawah ya, Discord Moto Esport Malaysia dan MotoGP Sarawak pun. Okey, kita orang boleh join mana-mana satu ataupun kita orang boleh join kedua-duanya. Dan sikit lagi baju yang saya pakai tu ialah baju Moto Esport Malaysia. Baju tu kita orang boleh dapatkan di Baju B. Link pun saya akan sediakan di ruangan description dekat di bawah ya. Baju tu harganya dalam ya, RM60. Okey, termasuk shipping lah. Okey, saya juga berharap kita orang boleh support saya di Facebook. Facebook saya cari kata carian Encik Apek channel. Dalam dia saya ada stream MotoGP. Saya harap kita orang boleh support Encik Apek di dalam game lah guys. Okey, sampai situ aja video Encik Apek berkaitan dengan comparison antara sedikit comparison antara keyboard dan dua controller yang famous tu. Controller Xbox One dan controller DS4. Sampai kita bertemu lagi di video-video yang lain, jangan lupa support Cik Apek dengan klik butang subscribe dan klik butang like guys. Assalamualaikum, bye bye.